चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। आकिब जावेद ने पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है और खुद को अपने आप को बड़ा दूध का धुला हुआ साबित करने की कोशिश की है। क्या इस स्टेटमेंट के बाद मोहसिन नकवी आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निकालेंगे या वो निकाल सकते हैं आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? जिस तरह का आकिब जावेद ने स्टेटमेंट दिया है, मतलब आकिब जावेद ने अपनी तरफ से बिल्कुल हाथ जो है ना अपने वो खड़े कर दिए हैं कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, अब अगर कोई समझने वाला बंदा हो आगे से तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब बनता है कि आकिब जावेद ने साफ साफ तौर पर बता दिया है कि भाई मैं पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ठीक नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट आकिब जावेद की जानिब से आया है, इस पर बात करेंगे। अपनी जो नाकामी है उसका मलबा आकिब जावेद ने किस पर डाला है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एशियन गेम्स में बाबर आजम को लेकर अच्छी खबर आ रही है, बाबर आजम के फैंस को लेकर एक गुड न्यूज़ आ रही है। एशियन गेम्स जिसका स्क्वाड पाकिस्तान का ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, अब बाबर आजम के लिए एक रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के जो टेस्ट मैचेस जो काफ़ी सालों से नहीं हुए, इवन के विराट कोहली का पूरा कैरियर गुजर गया और पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला, तो अब एक अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैच को लेकर। आईसीसी ने एक दरमियानी रास्ता निकाला है पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट क्रिकेट को लेकर। वो कौन सा दरमियानी रास्ता है जिसकी मदद से पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट टीमें एक बार फिर आमने सामने आएंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा बाबर आजम, आगा सलमान और इमामुल हक और गाजी गौरी, इन्होंने एक बार फिर आकिब जावेद को ट्रोल कर दिया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले आकिब जावेद के बारे में बात करते हैं। आकिब जावेद, जब भी पाकिस्तान टीम नाकाम होती है, आकिब जावेद का पिछले 2 सालों से यही वतीरा है कि वो अपनी नाकामी का जो मलबा है वो या तो कैप्टन पर डालकर कैप्टन को हटा देता है, या कोचिज़ को हटवा देता है, या फिर कुछ खिलाड़ियों को तब्दील कर देता है। और अब बाबर आजम के कंधे पर रखकर आकिब जावेद ने बंदूक चलाई है। अब आकिब जावेद की जानिब से एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है और समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आकिब जावेद ने अपनी जो नाकामी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसका सारा जो मलबा है पाकिस्तान प्लेयर्स के सोशल मीडिया पर डाल दिया है कि भाई मैं तो कसूरवार नहीं हूँ, पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी तवज्जो ज़्यादा है, क्रिकेट पर उनकी तवज्जो कम है। तो भाई आपको किसने कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी में आप बगैर एक ओपनर के पाकिस्तान का स्क्वाड सेलेक्ट करें? एशिया कप में जहां पर यूएई की कंडीशन थी, वहां पर आपको किसने कहा था कि बाबर आजम को आप टीम से निकालें और वर्ल्ड कप में फिर आप बाबर आजम को वापस भी ले आए? मतलब फैसले आप करें, कप्तान आप चेंज करें, अपनी कुर्सी पर बड़े डीठ होकर बेशर्मी के साथ आप बैठे रहें और अब अपने आप को आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनका जो सोशल मीडिया है उनका सारा कसूर है। पाकिस्तानी प्लेयर सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम देते हैं। भाई इससे तो यही पता चलता है कि आकिब जावेद साहिब आपके बस की बात नहीं है। और मोहसिन नकवी साहिब, आपसे भी गुजारिश है कि आकिब जावेद जिस तरह के स्टेटमेंट, अब मीडिया पर आकर ये बंदा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और अब जो इसके स्टेटमेंट आ रहे हैं, कभी ये कहता है कि मुझे मज़ीद 4 साल टाइम दिया जाए, कभी ये बंदा कहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की रैंकिंग इतनी लो है और आईसीसी टूर्नामेंट में ये टीम जाकर कुछ भी नहीं कर सकती, और कभी ये कहता है कि पाकिस्तान की टीम अगर 5 में से 1 मैच भी जीत जाए वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के अंदर तो ये कामयाबी होगी। मतलब इस किस्म की सोच है। मोहसिन नकवी को चाहिए कि इस बंदे को निकाले जिसकी सोच ही इस तरह की घटिया किस्म की सोच होगी। उसने क्या खाक पाकिस्तान टीम को बेहतर करना है और हर दफ़ा कभी कप्तान को चेंज कर दिया जाता है, कभी कोच को बदल दिया जाता है, लेकिन नहीं बदलता। तो ये लाडला जो है वो आकिब जावेद ये अपनी जगह पर बैठा हुआ है और अब इसने सारा जो ब्लेम है पाकिस्तान प्लेयर के सोशल मीडिया पर डाल दिया है। ठीक है, सोशल मीडिया इस्तेमाल
کم کرنا چاہیے پلیئرز کو، لیکن کیا سارا قصور سوشل میڈیا کا ہے؟ اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ جو بابر اعظم ہیں ان کو لے کر ایک گڈ نیوز آ رہی ہے پاکستان ٹیم کے ایشین گیمز سکواڈ کو لے کر۔ ایشین گیمز جو اکتوبر میں ہونی ہے اس سال، انڈیا نے بھی اپنا فل فلیج سکواڈ اناؤنس کیا ہے، اور پاکستان نے اپنے نئے لڑکوں کے کا جو سکواڈ ہے وہ جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے ایشین گیمز کے لیے۔ تو ایشین گیمز میں یہ گولڈ میڈل کا مقابلہ ہوگا، اور پہلے تو اولمپکس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو ایشین گیمز کا چیمپئن ہوتا تھا وہ اولمپکس میں اس کو ڈائریکٹ انٹری ملتی تھی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا، اور اس بار جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ رینکنگ میں پاکستان سے اوپر ہے، اور انڈیا جو ہے وہ کوالیفائی کر جائے گا اولمپکس کے لیے۔ لیکن یہاں پر بابر اعظم کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں۔ جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق بابر اعظم کو کہا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایشین گیمز کے اندر شامل کیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی گولڈ میڈل کا مقابلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر انڈیا نے اپنا سکواڈ فل فلیج اس لیے اناؤنس کیا ہے کہ وہ گولڈ میڈل جو ہے وہ جیت سکیں۔ تو اب بابر اعظم کو لے کر خبر آ رہی ہے، کیا بابر اعظم کو ایشین گیمز میں پاکستانی سکواڈ کا حصہ ہونا چاہیے؟ کومنٹ میں آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے ٹیسٹ میچز کو لے کر جو کافی عرصے سے تقریباً 18-19 سال سے پاکستان انڈیا کے درمیان ٹیسٹ میچز نہیں ہو رہے، ایون وراٹ کوہلی اور روہت شرما نے تو میرے خیال میں ایک بھی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا پاکستان کے خلاف۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے، پہلے 2 ٹیموں کے درمیان فائنل ہوتا تھا، جو ٹاپ کی 2 ٹیمیں ہوتی تھی، اب ٹاپ 4 ٹیموں کے درمیان پہلے سیمی فائنل ہوں گے، اس کے بعد فائنل ہوگا۔ مطلب ٹاپ کی جو 4 ٹیمیں ہوں گی ان میں اگر پاکستان اور انڈیا آتا ہے تو ان کے درمیان ٹیسٹ میچ جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے اس کا سیمی فائنل ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ آئی سی سی نے ایک نیا راستہ نکالا ہے تاکہ اس سے جو ہے وہ آئی سی سی ریونیو بھی جنریٹ کرے گا، اور جو ہے پاکستان انڈیا کا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ بابر اعظم، امام الحق اور آغا سلمان نے ایک بار پھر عاقب جاوید کو ٹرول کیا ہے۔ عاقب جاوید کا جیسے ہی سٹیٹمنٹ آیا کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگنی چاہیے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری ٹیم کا برا حال ہو رہا ہے، تو تصویر جو پاکستان ٹیم ہے ویسٹ انڈیز پہنچنے سے پہلے ہی پاکستانی پلیئرز نے اپنی ایک تصویر اپلوڈ کی، تصویر شیئر کی، اور ایک بار پھر عاقب جاوید کو بتایا کہ ہم سوشل میڈیا تو استعمال کریں گے۔ تو تینوں پلیئر نے ایک بار پھر جو ہے وہ عاقب جاوید کو ٹرول کیا ہے کہ آپ سارا قصور سوشل میڈیا کا نہ ٹھہرائیں، آپ اپنی ناکامی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ یہ پیغام دیا ہے پاکستان کے پلیئرز نے۔ باقی دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔